Maayong buntag sa tanan mga kaigsunan, aniya na pud kita sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. So karon ka buntagon, magapaminaw kita og usa ka nindot nga pulong sa Dios nga matag usa ka nato dunay mga damgo sa kinabuhi. O ang topic karon is living dreams. So, sa Genesis chapter 37 mga igsoon, verse 1 to 2, niingon din ang pulong sa Dios nga nagpabilin pagpuyo si Jacob sa Kanaan. Ang dapit nga usab kaniadto sa iyang amahan. Mao kini ang sugilanon bahin sa pamilya ni Jacob. Sa dihang nagaedad na si Jose og 17 ka tuig, nagbantay siya sa mga kahayupan uban sa iyang mga igsuon nga mga anak sa mga asawa sa iyang amahan nga sila si Bilha ug si Silpa. Gisugilon ni Jose sa iyang amahan ang daotang mga buhat sa iyang mga igsuon. So atong nakita nga ang kinabuhi ni Joseph but pasabot nini nga ang iyang relasyon sa iyang amahan og si Joseph o si Jose mga igsoon close kayong relasyon. Mo na nga dili siya kaako nga dili niya isulti sa iyang amahan tungod kay doon na siya close contact o relasyon nga na sa iyang amahan nga si Jacob. Kung kita naaman ta mga Kristohanon ta nakailata sa Ginoo, number 1, closer relationship with God. Tell everything to Him. Sulti siya sa tanan nimo mga problema. Matud pa sa 1 Peter nga, cast your cares on Him for He careth for you. Itugyan ang tanan nimo mga kahingawa, kabalaka, problema, worries kay siya nag-atiman kanimo. Matud pa diri sa verse 3 to 4, mas gipangga ni Jacob si Jose kaysa uban niyang mga anak. Tungod kay tigulang na siya sa dihang natawo kini. Busa gihimuan niya si Jose og nindot og taas nga biste. Apan nakita sa mag-igsoon ni Jose nga mas gipangga siya sa ilang amahan kay kanila. Nasuko sila kang Jose og kanunay nila siyang gisultihan og masakit nga mga pulong. So taliwala sa iyang pagka-close relasyon sa iyang amahan nga si Jacob, ang iyang mga igsoon ni samot og kalagot. Tungod kay paborito mga igsoon, ang rason tungod kay tigulang na siya sa dihang natawo kini. Tungod kay si Jose dunay talagsaong kaalam o kay balo nga naa sa iya ha. Ug tapos buutan nga pagkatao walay ginako, ang iyang buhat is maayo perminti tubangan sa iyang amahan. Mao na nga he does not commit sin. So the reason why he loved him more the rest because of his senile wisdom. Though a child in years, he was old in wisdom and knowledge. So bata pa siya, pero grabe na ka right. Puno sa kaalam o kahibalo. So you are highly favored by God if you walk in God's righteousness rather than man's righteousness. Sa manggod, kita mga lagad ta sa Ginoo, pakitang tao ta nga kita nangalagad Dios. Pero deep inside wala ang righteousness nga gikan sa Ginoo. Daghang pa mangyapoy mga i-check sa atong kinabuhi nga kita gyud kung naninuod kita nangalagad sa Ginoo. Ang atong mga kinaiya, atong gipanulti, atong mga pangunahuna, isit aside nato ng mga dautan tungod kay dili ka na kinaiya sa mga nangalagad sa Dios. So the world is your witness of how God favored your life. Like Joseph, si Lord atag og pabor diha kaniya. O makita nato ang kanang kalainan sa nangalagad o sa wala nangalagad. Sa nag-serve, wala nag-serve, nakaila o sa wala nakaila. So ang gibuhat ni Joseph, number 2, live according to what God want you to be. So kinahanglan magpuyo kita sumala sa gusto sa Lord sa atong kinabuhi. Nay plano si Lord. Ikaw na po nay plano.
Patungkol sa pulong sa Dios, many are plans in the man's heart. The Lord's plan will prevail. Hinumdumi igsoon. Ayo pugsa nga imong gustong plano minani nga nindot kayo, pero sa Lord dunay dakong plano sa imong kinabuhi. Tungod nini, silo kay sila kay gihimuan man ni Jacob si Jose og kanang nindot og taas nga bisti. No? Samot kasuko, samot nasakit. So, samba matod pa sa Bible scholars, mga Bible scholars mga igsoon, nga kini sila ang mga igsoon ni Joseph. Doon na din yung mga dili maayong ipangbuhat. No? Si Joseph usa ka covenant keeper. Kung unsa ang gusto ni Lord, kung unsa ang kanang pleasing para sa Ginoo, iyang gibuhat. Mo na nga dili siya kaako nga dili niya itaho isugilon sa iyang amahan nga si Jacob sa mga dili maayo mga gibuhat nila. Mao punta na sa maigsoon kining atong panahon karon. Usay magkapakahilom na lang ta tungod natakita na gyud nato nga dili maayo. Pero one thing for sure nga kung iaso sa inyo dili man ta makabungat or dili man ta makasulti socially or sa impersonally, but pwede ta makasulti sa Ginoo sa tinuod nga sitwasyon. Joseph had a big dreams. Pero nang naidamgo niya diri sa verse 6 to 9 nga samtang dito daw sa namugkos sa mga uhay, kalit lang nga mitindog ang iyang binugkos o alirungan kini og gikuan sa iyang mga binugkos. Sa ilang mga binugkos sa iyang mga igsoon. Mingon na iya magsoon, unsa maghari ka ba kana mo? Dumalahon ba mo gayud kami o misamot ang ilang kasuko kang Jose? Mingon siya, nagdamgo na usab ako nga nakita kong adlaw ang bulan ug ang 11 kabituon nga miyukbo kanako. Dili limitado ang Dios pag dando natay damgo. I-emphasize pa gyud na niya nga i-connect pa gyud na sa iyang gingarian. That is why dagdamgo na pud siya nga ang adlaw, ang bulan ug ang bituon, ang plan ni Lord sa imuha universal, meaning kinatibukan. He is not limited to the kanang gamay nga mga butang, but si Lord ang plan niya universo, kinatibukan. Number 3, remember the promises of God. He is not limited. Dili limitado ang Dios. Dios siya nga dili mopakyas sa iyang mga saan. Sa 37:18, layo pa si Jose, nakita na siya sa iyang mga isuon. Ug sa wala pa siya makaabot, nagplano na sila sa pagpatay kaniya. Mingon sila sa usa-usa, aniya na ang magpaladamgo. Abi bugal-bugal mga isuon. Say kita kung daw na tayo mga dreams in life, nga dagko mga damgo. Kabalota nga in line ni sa word ni Lord, in line ni sa plano sa Ginoo, nagi magtamas-tamas ato. At it's normal mga isuon. Mingon sila, no? Dali patyon nato siya og inya ihulog sa usa sa mga bangag nga punduhanan og tubig. Ngun lang nato nga gipatay siya sa bangis nga hayop. Tanawon ta kung matuman pa ba ang iyang mga damgo. The enemy's plan is to kill, matupad diya sa John 10:10, kill, steal, and destroy. But the Lord Jesus said, I might come that they may have life and have it to the full. Miyani ako aron, makabaton ka mo kinabuhing madagayaon. Remember, it is plan of God to give you life. But the enemy's plan is to kill that life. Mo na nga, in your dreams, there will be number 4, testing is given to verify your God-given dreams. Ang enemy ni Joseph, mismo ang iyang mga isuon. Mo na kung natay dreams, unya, naunsa na minuon ni, Kristyanon man ka ko, pero nganong nahitabo ni, because, kining nga pahitabo karon is just a testing to all of us. Gitistingan ta sa Ginoo, kung unsa gayud kita, ta strong, sa pagpangalagad diha kaniya. Sa verse 22 to 24, ihulog lang ninyo siya sa bangag nga punduhanan og tubig dinhi sa kamingawan. Apanayaw ninyo siya pasipadi
Isulti kadto ni Reuben tungod kay nagplano siya nga lawason si Jose og ibalik ngadto sa ilang amahan. Busa pag-abot ni Jose, gihubuan nila siya niadtong iyang bisti nga taas og nindot og gihulog sa bangag nga punduhanan og tubig apan walay tubig ang bangag kaniadto. Mga igsoon, grabe. Gihulog siya sa bangag kasi wala man siya nahimo nga daotan para sa ilaha. Tungod sa kasuya, tungod kay sa ilang kasilo, nangasoko sila, manalang ipatay. Pero ang Ginoo ni-intervene yun, mga igsoon. Glory to God. Naay mga plano sa tao, pero dili na magmalampuson, mga igsoon. Gusto nila patyon, pero ang story diri, mga igsoon, dito na lang siya gihulog sa tabay nga walay tubig, mga igsoon. Mo na nga dilalim, gihubuan siya yang bisti nga taas og nindot. Kini nagpasabot nga mo na gibuhat ni Jesus atong kinabuhi. Nindot ang kahimtang sa Ginoo ni God, ni Jesus. Pero iyang gihukas sa iyang pagkat Diyos noon diya sa trono sa langit. Para nga kita mga igsoon makabaton og kaluwasan. Pabor nga gikan sa Dios, mga igsoon. Mo na nga kita ang dapat mo ilansang sa krus kay kita mo'y nakasala. Pero siya mo'y gilansang. Nana ta ka pinangga sa Ginoo, mga igsoon. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Mo nang ingon diri, miingon si Juda sa iya, mga igsoon, unsa may atong makuha kung patyon nato ang atong igsoon, gitago ang iyang kamatayon. Maayo pa nga ibaligyan na lang nato siya yan ang mga isma ilinhon. Dili na lang nato siya patyon kay igsoon nato siya. Miuyon kang Juda ang iyang mga igsoon. Instead nga patyon, ibaligya na lang. Mo na nga grabe ang kwan sa Ginoo move, mga igsoon. Bisan tuod dunay mga ang dreams nimo, nay plano ang kaaway nga patyon, but si Lord nangitag pamaagi nga buhio na siya nga teams. In such a way, sa kinabuhi ni Jose, ibaligya lang, i-spare gyapon ang life ni Joseph. Pero kita nga nakaila sa Ginoo, mupalot ta sa unsay kon sa gobyerno, kay mo nay pinaka-importante. Mana nga kung dunay problema, dunay next level na si Jose, mga igsoon. Ingon siguro sa kaway nga, baligya na, ali na.
Pero dito magsugod ang move ni Lord sa Egypt. Living dreams. Ikinahanglan sa matag usa ka nato. He does not know what next, but still devoted in his living dreams. Kabalo si Joseph nga dili siya pasagdan sa Dios. Buhi ang iyang mga damgo, dili kana siya mapatay. Tungod kay gamhanan ang iyang Dios. Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, o Dios ni Jacob. Maigsoon, part 1 lamang kadto sa atong pagahisgutan. Bahay na ning buhi nga mga damgo. Kinahanglan tag mga buhi nga damgo. Bisan sa atong panahon karon, nagi po tay mga paglaom nga atong mabatunan. Apan pinaagi niini maigsoon, ako napasalamat nga ubay-ubay pod ang na-reach out pinagi niini.
national, local, tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ato yan po nga kining krisis karon mga igsoon, mukunhod gayod og dunay kabaguhan sa atong mga kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Amen.